This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Maganoticias. Alcalde endorsa con el congresista del Distrito 1 Cesar Jimenez Hijo para el siguiente alcalde de la ciudad. El reportado activo caso de COVID-19 na ciudad talía lang na 58. Construida del nuevo edificio del Bureau of Fire Protection, Nuay Pursigi. Manada gente taman jogging na Artilin Boulevard. Temporariamente cerra con el media lane del calle na Artilin Boulevard mañana. Preparaw ya el seguridad para la celebración del Día de Zamboanga mañana. Navy confisca 17 millones de pesos valor de contrabando cigarillo na Mar de Sulu. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias o Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, pueblo de Zamboanga, yo Sinoning Antonio. Y aquí el detalles del Maganoticias. Finalmente, ya endorsa ya el alcalde Benclimaco Salazar con el congresista Cesar Jimenez Jr., quien hay corre para siguiente alcalde del ciudad, baon a su partido. Ese report de Marifita Mayo. Oficialmente endorsa el alcalde María Isabel Climaco Salazar na Dateline Teleradyo con congresista Cesar Jimenez Hijo para el siguiente alcalde del ciudad. Según con el alcalde, aseguró ya él con este endorsement, siendo tamira él que como un zamboangueño, tiene todo el capacidad si Jimenez para encabezar con el ciudad como el alcalde del ciudad. There is nothing very sure in politics, but I always leave it to the grace of God. Things happen for a reason, and I can really sense that this young person who at the moment, no, que ta necesita gayot yo suporta y ayuda como alcalde, na tiempo de necesidad de atun. Si Jawo really stood path to really protect the interests of Zamboanga City. That is when other leaders of Zamboanga City have not even really took on the cudgels to protect Zamboanga. This young person was there, and I'm very, very thankful to God, if anything else, if only I could, that he was there in the time that we needed him, and the people of Zamboanga recognized him by giving him the opportunity this time to formally represent us in Congress. We need Zamboangueño leaders who not only are able to talk, to exemplify their courage and dedication for Zamboanga City, but a leader with a heart to help the poor, especially in these times of the pandemic. And I ask you to open your Facebook pages and look at the testimonials of our residents, even from the 2nd District, that stands to benefit from the hard work and dedication of Congressman Jimenez. Según con el alcalde, tamira también él que puede si Jimenez continúa el de su legacía para el ciudad de Zamboanga. Tiene, según si Jimenez, el track record para quedar el siguiente alcalde del ciudad. And para conmigo, he has the track record, he is qualified, and more importantly, he is continuing my legacy. And I tell you, Ronnie, even if I sleep tight because I know that this young, dedicated employee of government, now a congressman, is continuing his hard work to provide services for our people. Según pa con el alcalde, antes pa man ya queda congresista del Distrito 1 si Jimenez, pirmia este tapara itapelya para el protección y amor del ciudad de Zamboanga.
Y habla pa el alcalde, no hay con él deja si Jiménez durante el tiempo y enfrenta sila na Senate y Congress hearing del año 2018 acerca del magaproyecto del Z3R que ta supervisa el National Housing Authority del Gobierno Nacional. Aquel tiempo, un empleado del Housing and Land Management Division del Gobierno Local, si Jiménez. Más que primer vez según aquel de Jiménez para enfrentar na Kongreso y Senado, ya puede siempre hace el de su trabajo y para duro para el interés del ciudad. Personalmente, si Congressman Jawo Jimenez para conmigo, ya dale mira el di suyo coraje durante del 2018 congressional hearings. He was an employee of the city government under the Housing Division, wherein we were called in the Congress to answer for the questions of the National Housing Authority on the Z3R. Congressman Jimenez, as an employee of government, was listening, was actively contributing his presence, and he really stood pat to help me as mayor. And at the time that I needed him for Zamboanga City, when we were being questioned in Congress, he stood pat in Congress to really defend Zamboanga City by expressing what we have done. Si Jawo Jimenez, as an employee of the city government, was with me in the Senate. Para kumigo, my first exposure as a senator, in the Senate rather, was when I was a vice mayor with Mayor Irby Fabian. Yalyama ka namon si Congressman Lobregat. Siyempre, si first time tali, medyo tenetumiedo. But after I defended Zamboanga City, it was Jawo Jimenez, an employee of government, who told me, "Ma'am, I would like to speak up. I would want to stay behind to help Zamboanga and defend Zamboanga." So after the Senate hearing that I spoke, I had to take a flight to Zamboanga. It was an employee of government in the name and the person of a young, dedicated, courageous leader, Jawo Jimenez, who stood behind to protect Zamboanga in that Senate hearing with other local government officials. Asugun pa con el alcalde, el di su deseo. Por eso, tapidi según él na mga votante para escrutinar muy bien con el track record de Jimenez, siendo sila según él ay elegí y pone na puesto con mga siguiente líderes del ciudad na día del eleksyon. It's only my prayer. It will be the people of Zamboanga who will decide. But I can tell you firmly and in all humility to respectfully review the competencies of Congressman Jawo Jimenez, because I believe that he has the capacity, the competence, the integrity to continue loving our people by providing services for the poor. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Na otro noticia, el reportado activo caso de COVID-19 na ciudad ya baja para na 58 kaso. Ese report di Albert Luna. Na mas reciente update este aga na COVID-19 data tracker del ciudad de Zamboanga. El reported active case del ciudad tali aura na 58 active cases. El recovered tali lang aura na 3,980 mientras el yamuri na COVID este tiempo esta pijo na 188. Ya esta también pijo el número del reinfection na ciudad. O aquellos mga yachene por segunda vez el COVID infection mientras el total confirmed case tali aura na 4,136. Na mas reciente update también desde el DOH9 Regional Case Bulletin del Febrero 23. Tiene también aumento 6 el tiene que aumenta confirmed case na rehiyon. Dos kada probinsya del Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay y na ciudad de Zamboanga. Alto aura el active case del probinsya del Zamboanga del Sur con 133, segundo el Zamboanga del Norte con 109, aka-3 el Zamboanga, Sibugay con 89, aka-4 ya lang el ciudad de Zamboanga con 56 y aka-5 el ciudad de Isabela con 4 active cases. 391 ya lang el active cases del Rehiyon 9 este mga tiempo. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Por causa con el pandemia, ya diferí el construcción del nuevo edificio para el Bureau of Fire Protection. Si porque aquí este report di Marites Espartero.
70 milyon era el fondo entendido para na construida del nuevo edificio del Bureau of Fire Protection na ciudad. Pero por causa na pandemia, no hay más porsigue después divertir el fondo para na responde del COVID-19. 4 piso era el esperanzao construir, pero en mga tiempo, ta espera pa el BFP si el man reprogram ba el NHQ o National Headquarters con el fondo para na construida del edificio. Y posible ay menora pa para na 2 edificio. Supposedly, man-download el funding para na construction del nuevo fire station. But then, due to COVID-19, the aton pandemic last year, el funds di aton yan allocate for other purposes, particularly for the COVID-19 pandemic activities. Nuway pa kami man come up kasi nuway pa tamin taas pera kami ma'am go signal na NHQ si kwanto ba sila pwede ka namon ma'am dali budget kasi man kami man revise el design ma'am del building. Base na nuevo propuesto diseño, el abajo el sirvi como parking area del 4 mga fire truck, pero ta necesita pa asigun preserva el cuantos mga diseño del oficina del BFP. Actually, ang sina el design ma'am, el design del building ngayon, el parking area good for fire truck. Actually, ma'am, last year pa, tan-ano yung kasi kami, tan-push siya gayot na for renovation kasi last renovation po nese, ma'am. Si Ortega ya habla, por largos tiempo ya no hay pa con este edificio renova, mucho asegun ya hacer retrofitting, pero mas ta preferi sila renovaya con el edificio para libraw magata ocupa con este. Año 1908, cuando ya construí con el Zamboanga Fire Station. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Takide manada mga vivientes el taman ehersisyo na Nuevo Boulevard kada dia. Ese report di Emil Tuban. Manada gente taman jogging alina Artilim Boulevard enante aga. Mga alas 5 pa lang del madrugada tabuya sila para man jogging. Los demás mga alas 6 siya taanda. Aki na Artilim Boulevard sila taanda para man ehersisyo. Kaya bien largo lugar para man jogging o ay man brisk walking. Diferentes mga personalidad el taanda aki, por eso el pulis tali siyempre tamira el seguridad del mga vivientes. Ese el lugar taanda el mga gente kahit sene parking area del mga bihikulo. I-safety el lugar i-preskol aire na kantoy mar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Ya, se sale orden ejecutivo el alcalde María Isabel Climaco Salazar que tamanda cerrar temporariamente con el otro lado del camino no Artilim Boulevard mañana, febrero 26 a las 7 del aga hasta las 11 del aga. Para darle camino con la inauguración del nuevo rehabilitado Artilim Boulevard. Siguiendo con temporariamente también queda two-way el north side lao del calzada. Preparado según el actividad y seguridad para la celebración del Día de Zamboanga mañana. El PNP Task Force Zamboanga ya completa ya según el DILA Deployment Plan para na mga lugar donde conducir con mga actividad. El queda también ofertado el bisyada na Artilim Boulevard donde el queda temporary one-way el parte del camino. El tranca según la autoridad con el parte del nuevo Componida Boulevard para darle camino con la inauguración y unveiling del monumento del 800 año Boy Scout of the Philippines que principia na ciudad de Zamboanga. Mayoría del mga actividad el puede mirar por medio de online na mga Facebook accounts del gobierno local y alcalde Ben Climaco Salazar. El Philippine Navy ha confiscado 17 millones de pesos valor de contrabando cigarrillo na Mar de Sulu y entrega na Bureau of Customs. Si Albert Luna tiene este report. Mientras nakundusi con el DILA regular patrol al Philippine Navy alin la Mar del Sulu, alin na karang dato point Karingalan Kaluang Sulu. El personajes del Naval Task Force Sulu y Fort Marine Brigade, quien a bordo ng multipurpose attack craft del Navy, ya puede man intercept un fishing boat tiene nombre Princess Arlene estaba ni Indonesia. Ni inspeksyon niya kundusi el militar como parte del DILA regular routine. Kanila ya enfrenta el cerca 400 mga kahon ta aparece mga sigarilyo que estaba ni Indonesia y en camino era sila para man-deliver na Cotabato City.
Por causa nuay mga dokumentos yaman hold sila kunal 8 mga tripulante del fishing boat. Iya lama kunal Navy Patrol Craft BRP Alberto Navarrete. Iya manda kuneste hala para na syudad de Zamboanga. Cuando liga aliparte na pantalan del Navy, ya punibaho na regular medical check-up yaman turnover na PNP para el investigasyon kunal mga tripulante. Kunal mga konfiskaw sigarilyo yaman turnover sila na customs para el inventaryo. Iya pwede sabi ki 360 kahon del sigarilyo elya pwede sila kuhi. Aparece el valor del sigarilyo tali asigun na mas de 17 millones de pesos. Quien esperanzao el destrozar la autoridad en frente del público para sirvi como leksyon. Albert Luna, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Consejo Local aproba na primer leyida con el propósito ordinanza para darle libre blood chem con mga senior citizens y PWD. Debe enseñar na publiko pakimodo identifika con el fake news. Miles na esperanza puede andaman haji na Mecca, Saudi Arabia. Kadiwa program del Departamento de Agricultura ya conducina Barangay de Vitali. Nuevo commander del Philippine Army yaliaga na ciudad de Zamboanga. Este y otro mga notisya después de cuantos mag-aviso. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Let our faith in God triumph over the pandemic. En calor de gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Pearl Morning. Pearl. Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and bright. Clap them softly, 1, 2, 3. Clean little hands are good to see. Clean little hands are good to see.
seated, well-rounded students. Windsor is now senior high ready, located at the heart of the city. Come and join us now at Windsor. We are socially responsive and globally competitive. Standard education, Windsor is a friendly school. Your key to success. I am proud to be Windsorians. Hooray! We're proud to be Windsorians. Yeah! Now you can be Windsorians. They can now be Windsorians. Visit us now. Windsor International College now accepts senior high and college enrollees, located at Tomas Laudio Street, fronting RCBC Bank, with telephone number 955-5811, or you may call or text at 0917-770-6938. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5. Ya aproba na Primer Leida el Consejo Local con el propósito ordenanza para darle libre blood chem con mga senior citizen y PWD. Esta es la historia de Marifi Tamayo. Ya-aprova yan of first reading el Consejo Local con el propósito Ordinanza 2021-23 que tadale con mga senior citizens y persons with disability na syudad, libre health package del Essential Periodic Laboratory Test o el libre blood chem test. Asegun con el author del propósito Ordinanza, Consejal Rogelio Valesco, objeto de este propósito ordinanza amo para mas dale fuerza o intensifika con el mga programa para del mga senior citizens y persons with disability que daan niya ta existi. Actualmente, tiene kita programa na gobyerno lokal para lo menos mira tamen el salud del datun mga senior citizen. Tiene se establish siya katabla kita mga programa yasel datun local government para lo menos mira el salud del datun mga senior citizen. However, kaya kita steman strengthen kay tiene kita taui hindi tan honor el dila kita pedimiento o dila mga request na mga establishmento medical. So este datun ordinanza is to strengthen the whatever existing kita policies, existing laws que tiene el datun gobierno. Asegun con Valesco, quiere el que queda inclusive el propósito ordinanza donde todo mga senior citizens y mga persons with disability aquí na syudad puede beneficiar con este propósito ordinanza. Este según el uno del mga asunto que esperanzao así sila claro el momento discutia con este na second reading. Mientras tanto, habla si Valesco, taman schedule ya el Committee on Ordinances and Resolutions para el conducta del mga public hearing sobre con este asunto antes con este puede presentar na second reading. During na second reading, pidya kita schedule para lo menos pwede también kita mira si kelaya el kita medidas deste, kelaya kita kun este manda benepisya todo kayot. Kay aparece aquel mga senior citizen que no hay ID, ta pregunta, sir, kelaya kami registered ID de senior citizen, kaya kami ID de SSS, de GSIS, de Pag-ibig, pwede abaste. So, ese kita debe aklara gayot, para lo menos, kaya se inclusive gayot, kaya disir, maskin tiene tu ID, but registered kuntigo, yan registered tu na social services office, na debe, pwede tu man avail con el kita mga serbisyo medical. So, ese kita ta si apas. Mientras tanto, habla si Valesco, tali na 2,000 para 3,000 de peso el pago na blood chem, depende pa sigun na request del doktor. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ya aproba el Consejo Local con el resolución que tapidi na Philippine Information Agency, KBP, Zamboanga Press Club y NUJP para sa guidelines que manera pwede insinya na publiko determina kung el legítimo y fake news. Según Consejal Rogelio Valesco, debe según insinya na publiko especialmente kung mga kien aktivo na social media.
Ya aumenta pa si Valesco mayor parte del mga fake news tapo din kontra na social media. Normal ya sigun para kon mga oficiales del gobierno para recibir kritisismo o diferentes kontrobersiya el desafio lang sigun aki aura mo na publiko para determina si peke o lehitimo el asunto kitabuta kontra kun un oficial. Una vez talito na gobyerno lokal o na blagita public service, inherent part and parcel ese mag-criticize contigo, para lo menos pwede to man further dito yung performance no in terms of public service, mas pwede ka to man progress whatever abla kita accomplishment yan ito ase patumas. So diaton punto ki abla kita man identify to fake news debe se ase at large, meaning to say debe insinya kita kung entero publiko, especialmente el mga jóvenes yato mga bata, kay sila el bien exposed na information super highway, aga pa lang the tablet, the cellphone, so they are exposed to all kinds of information. So debe abla payo, insinya kita man-determine, man-distinguish fake news na publiko, especialmente na mga bata. Prepara una agencia para el miles participantes del Hajj para na Mecca, Saudi Arabia. Taki sa report di Marites Espartero. Ya conducción programa el National Commission on Muslim Filipinos aquí na rehiyon por medio del Bureau of Pilgrimage and Endowment para discutir el preparación para el Hajj en este. El intención del programa amo para relatar mga nuevo falicia na proseso del Hajj pilgrimage. Asegun con Dr. Zulfikar Abantas, el director regional, cada año asegun tachene el HAP program o se llama Annual Hajj Awareness Program. This is a Hajj Awareness Program. So every year, meron po tayo yung HAP program, yung Hajj Awareness Program. So this is also one of the national marching order of our beloved Secretary, Secretary Sedamin B. Pangarungan. At itong HAP program na ito, this is one of the major program activities events of National Commission on Muslim Filipinos. And sa ngayon, nakikita nyo sa likod natin, these are participants of our new sites, registered sites, not only po Samba Sultan, not only po Zamboanga Peninsula, Region 9, but this is also to include our sites coming from the Bangsamoro provinces. And this is Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ginagawa natin to preparation to our 2021 Hajj pilgrims. And this is also for our intending pilgrims. So hopefully, we hope and pray na matuloy yung Hajj natin. At kung sakali matuloy ito, siguro, dodoble yung mga pilgrims natin. Dahil yung una, hindi natuloy. Si Direktor Busara Manigeri, encargao na Bureau of Pilgrimage and Endowment, retira kay na entero pais, total de 7,000 magarehistraw participante, el kianta asperiman Hajj en este año. Por eso, el procura sila educa con el mga participante, mga falisiya, especialmente en este tiempo de pandemia. Ang in-expect namin after this program is about their awareness of what is being the update of the Hajj program of the office, because we want to educate them much more during this COVID time. They should know their what things they should do because everything is being a new normal. Además, uno segundo de mga desafío del mga quien quiere manhaj amo el asunto de fondo. Pero un programa bajo na se llama WICAP, un Islamic palabra asegun este, donde quiere decir Islamic Endowment. Un funding institution donde puede ayudar na mga quien quiere manhaj. Dahil ito pong lahat ng mga services for our pilgrims ay maaring may magawa itong programa natin ngayon na sa wakaf or ito ay Islamic Endowment. No? It's it's a funding institution
na pwede nating mapakinabangan. Halimbawa, ang problema natin sa HUDs ay yung deposit sa mga housing, halimbawa, no? Hotels. Pwedeng mag-provide itong halimbawa may walk-off fund pero magpahiram na interest-free. So affordable siya considering na malaki ang budget sana. Malaking budget sana, pero ito kasi para siyang reservoir of resources, pupunuan, manggagaling sa mga philanthropists, inaano natin sila, and then may mga distribution pipelines to a lot of Islamic institution, mga institution gaya ng madrasa, gaya ng mga cultural programs, at saka yung HUDs. So yun yung ano ng priority ngayon ng Wakaf. Taroga magakien quiere manhaj para este año. El permitía kanila ase di ila obligasyon. Pero ay respeta según sila con el desisyon del ahensya. Siendo taintende man según sila pandemia este tiempo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Departamento de Agricultura ya hace otra vez con di ila programa El Kadiwa na barangay, esta vez na Barangay Vitali. Ya vende mga presko venta, como gulay, frutas, pescado y mga fresco locon y cangrejo na barato presyo. Es un programa que donde puede andar mga viviente, especialmente mga cercanos barangay, man compre por causa menos el precio del mga las cosas que ta vende comparando na mga tiangue o na mga flea market. Mientras tanto, ya llegaya na ciudad de Zamboanga el nuevo commander del Philippine Army, si Lieutenant General Faustino Iho, el subvisitada según amo para sacar mga detalles at sitwasyon del di ilang mga personajes. Con él recibí el commander del Western Mindanao Command, Lieutenant General Corleto Vinluan Iho, mientras el commander del Joint Task Force Sulu, Major General William Gonzalez, ya dale también el update na de la operación na Sulu contra cuando ya visita na provincia el oficial. Es la primera vez visitada del nuevo Philippine Army Commander na West Mincom. Sa Dunkin', do you go all out with a bang? Or pick your all-time favorite? What do I want? Yan! Now you can have it all. Dunkin' Sari Sari Bucket Choco Bang Premium Munchkins. Dunkin' Yan. Sari-saring Dunkin' Sarap in one delicious deal. Give it to Dunkin'. Dunkin' Sari Sari Bucket. Sir, pa-share. Sige. Sir, pa-share. Oo, sige. Pa-share. Care to share? Get the Dunkin' Best Buds Duo. All for 259 pesos. Lagi tayong minsan nagfe-Facebook, siyempre napapagod yung mata natin. Mula noong gumamit ako ng iBerry, kahit na gumamit ako ng matagal sa Facebook, hindi na namumula mula nung gumamit ako ng iBerry. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Haba po ng traffic sa EDSA. Pabayaan ko po na umihit. Madalas po nakakaranas ako ng pananakit ng aking bewang. Ang findings po sa akin ay nagkaroon po ako ng kidney stone. Dahil sa kidney care, ang problema ko sa kidney ko, solved na. Kayang-kaya ng kidney care. Ang kidney care, hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
let our faith in God triumph over the pandemic. En calor de gobierno local de Ciudad de Zamboanga, muchísimas gracias y vaya con Dios a todos. Pearl Morning. Pearl? Sir Dong! Alam ko na! Ang Dunkin' Classic Milk Tea, pati na rin ang iced coffee, mas kababaliwan. So give in! Dahil may kasama pang chewy, gooey, tapioca pearls. Kaya siguradong Pearl fanatic. Bukas ulit. Give in to Dunkin'. Pearl Morning. Pareho ka ba kung Kuya Dodo? Kayod sa trabaho, aron mo kita para sa pamilya, bisan sa balay, banaw gamahan ang performance. Naningkamot yun ko kay pobre. Pero ang akong panglawas, wala na ako pasagdi nga luyahon sa sakit. Kaabag na ko ang Talan Herbs Capsule. Ang Talan Herbs may malunggay, may vitamins ug minerals, makatabang paglikay sa mga viruses. Gotokol, may folic acid, makataba para alerto ang memorya. Ang palay, iron ug calcium, makatabang sa normal blood pressure ug sugar. Mahalagang maalala, ang Talan Herbs ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot ng uri ng sakit. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. Magatanod si Pulis de Mampang, ia arestak con un persona después ella se apas con un jovencita anoche. Si por qué sabe na report di Emil Tuban. El tano di Pulis de Mampang y arresta con el persona después se lagas con el un jovencita anoche. Ya reclama alien a Police Station 6 el mayores de Dalagita. Después con él se lagas si Robert David sin razón alien a Tapon Drive na barangay de Mampang anoche. Enseguida se responde el Pulis del Compact y el mga tanod siya puede agarra con el sospechao. Na estación del Pulis el sospechao tanega que no él se lagas con el reclamante. Pero el jovencita tatemla na miedo cuando tenés sila konfrontasyon alin na estasyon. El mga complainants no ay mas pursi planta kaso kung ay suspetsyaw, basta ay promete lang ele, kaya hindi mas ase ole, iya pwede lang volve. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Dahil el gobierno lokal busca vida kung sali afectaw na road clearing operation. Es el historia di Marifi Tamayo. El ayuda el gobierno local na busca la vida del mga vivientes di quien magabusca la vida sale afectado por causa na road clearing operations. Incluido na mag-asistensya kaya man plano dale kanila el gobierno local amo el relocation site donde sila puede continua di ila busca la vida. El Procura también busca fondo el gobierno local para puede dale capital kanila para na di ila busca la vida. Sita acorda ya resumi el road clearing operation del Noviembre año 2020 hasta enero 15 año 2021. Pero ya tiene que extende con para este mes de febrero. Aunque tiene deadline, ya manda acorda el DILG na mga local government unit que debe sila implementa con road clearing operation regularmente. Puwera na magataman obstruct na mga sidewalk y kalsada, i-order na tambien el DILG na mga local government unit para prohibir kon mga motorized pedicabs y tricycle na mga highway. Esperanzaw evalua el DILG siya kumpli ba el mga local government unit kon orden na provincial, municipal y city level. De mas temprano, yaable el inhinyero del syudad Christopher Navarro keta antisipa sila evalua el DILG con el Ciudad de Zamboanga na primer semana del mes de marzo. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Dos persona ella iri después de ila motorsiklo yaman baliskat na barangay Santa Maria anoche. Si Emil Tuban tiene ese report. Dos personas ya iri después de ila motorsiklo yaman baliskat alina barangay de Santa Maria anoche. Tamunta na di ila motorsiklo estos kanda Francis Saavedra junto con él si Desiree Camara. Y pabulbide sila para na Mercedes. Y cuando liga aquí cerca na PS7 na Gobernador Ramos Santa Maria, yaman baliskat el di ila motorsiklo, kaya pwede sila pasa na agujero del camino. El pulisya lama ambulansya iya liba con el dos biktima na ospital para pwede kura con el di ila mga irida na di la cara y cuerpo.
Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Coordine según el Bureau of Fire Protection na Zamselco para mira mga electrical post wire que tiene vez amo según takaw sa mga quema. Este mes según total de 7 mga quema ella sucede donde 4 structural y 3 el non-structural fire. Total de 400 ya según el total causa del quema este tiempo. Según la BFP, mucho el electrical post wire donde por medio ese reclamo el Zamselco ta intensifica según el di la campaña y inspección na mga lugar que mucho tao sa mga flying connections que razón también ta causa el quema. Un persona iri después con este tahya el sospechado na Barangay La Paz. Es el report junto con Emil Tuban. Un persona iri después con él atahial sospechado alina Barangay de La Paz anoche. Ya sostene irida na sukara el untal Juniboy Francisco. Después con él atahya si Arnel Enriquez alina kilometro 20 na Barangay de La Paz mga alas 9 pasada anoche. Asing una report ya sa meeting este biktima. Iya taha con él el sospechado. Iya tahya con él na sulaw izquierda cara. Iya escapa este después el incidente. Con el biktima liba corre para alina Zamboanga City Medical Center para curada medical. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Y ahora para con la condición del tiempo, aquí si Albert Luna. Buenas noches, aquí al aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero pueblo de Ciudad de Zamboanga experiencia el efecto del localized thunderstorms. El entero Mindanao el experiencia también con el semejante tiempo. El continúa el mal tiempo experiencia kita hasta mañana también. Amo es el aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. May I take your order, sir? Choco butternut, please. Ako, yung butternut. Choco butternut. Butternut? Butternut. Choco butternut. Parehong masarap. Pero magkaiba ang sarap. Parehong Dunkin' Donuts. Choco butternut. Butternut. El entero nación te celebra con el 35 año aniversario del EDSA Revolution ese día. Una ocasión que te celebra la liberación del país contra un régimen de dictadura que contiene con el sistema de democracia. El pregunta ahora, después de 35 años, ya puede kita instalar el bastante reforma social, donde te asegura con el verdadero democracia en el país. Te puede kita mirar con el anticipación del vivientes contra una pobreza o ta continua siempre domina mga oligarcos con la economía del país. Ya puede kita poner en puesto un gobierno que es responsivo con el problema del país o el gobierno tali solamente en puesto para asegurar di la political survival el momento que ta sinta sila na puesto. Ya puede kita dale el verdadero people empowerment que ta puede demandar el propio accountabilidad con el gobierno en puesto o contento solamente kita con la corrupción de aquellos na poder del gobierno. Ese seguro el cosa debe preguntar el filipino durante ese tiempo de celebración. El viviente de este país tiene responsabilidad para proteger con esta democracia el sistema que ta protege con el de aton libertad, que si hindi kita preparo para depender con este. Entonces, no sirve el vivientes con el gracia que te lleva el sistema de democracia. Ese cuento lang. Un poco de comentario aquí na ¿cuándo? Tell me cuándo. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV 11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970
o 991-2971. ESL Maga Noticias para este día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Hasta na mga siguiente noticias, aquí na Dateline Zamboanga. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are Magic 95.5.